Bom, rapaziada, vamos lá. Vamos reagir a esse novo game aqui, porque o que que acontece? Esse game aqui é um game que, na minha opinião, parece que já tinha outras versões, mas esse game aqui é um game que, pra mim, veio pra brigar com o GTA. Ele é a mesma pegada que o GTA, porém, ah, eu acho ele mais da hora. Eu acho que o único problema que vai ter nesse jogo é que ele não é, acho que, multiplayer mundo aberto igual o GTA. Ele é mundo aberto, mas eu não sei se o multiplayer parece que vai vir com. Mas vamos ver o jogo. 10 coisas que você precisa saber sobre o jogo. New Saints Row Tá em inglês, mas eu vou tentando traduzir para vocês. game right around the corner. Now, we have no idea whether or not it's going to be any good, but don't worry, we'll be reviewing it when it comes out. But for now, if you just want to know what the deal is, here's everything to know about the game before it launches. We got 10 things, so let's get started off with number 10 and talk gameplay changes. Now, the gameplay change that is most prominently featured in the trailers has got to be the car combat. Instead of just shooting from a window while driving like before, you can now hold down Y or triangle to get on the roof and shoot at enemies. Olha o que ele tá falando, que você consegue pular para fora do carro, no caso o P2, e ficar no telhado atirando no inimigo. Olha que irado. From there. This seems like a simple but fun addition that should make driving around in co-op a lot more fun. You know, while on the roof, it looks like your ally will automatically drive your car for you, but we're not sure what happens if you're just by yourself. The car probably keeps driving anyway, similar maybe to like how it works in the Just Cause games. We're not sure, just speculating, but yeah. Of course, another major change is that you can fly. Well, not fly, but you can get access to a wingsuit that lets you glide around. O que ele está dizendo é que Similar to, again, o boneco não voa, mas ele tem essa roupa, wingsuit, né, que seria roupa com asas, que existe isso. Então, se você tiver essa roupa, você consegue pular e planar. Olha que louco. Just Cause games. You can use it to get around the city, seemingly pretty easy, quickly escape a crashing plane, or more efficiently hijack a vehicle. One fun addition is that apparently you can bounce off NPCs while flying to get back into the air and keep your hover going for longer. Also, it's worth pointing out that cars have signature abilities now, like this Gibraltar that has crab steering, which is probably some kind of sideswipe ability. There's also a dedicated dodge. Uma coisa que é muito legal, que dá pra também tunar os carros, roupa, rosto, maquiagem, cabelo, igual no GTA. Cara, os caras pegou o GTA e fez uma parada que já tinha esse jogo, que era estilo GTA. Parece que tinha uns poderes antes, mas esse não tem. Tá muito pegado a GTA, só que eu acho que tá melhor. Tá um pouco diferente, tá interessante, tá ligado? Eu sei que são 4 gangues na cidade. Uma que é uma gangue de uns caras da noite, meio que do clube DJ. Tem uns caras que é tipo os raid que tem uma tecnologia, umas armas mais tecnológicas, tem tipo uns gangster e tem tipo uns caipira, um bagulho assim. Roll, because you gotta have those in Olha games isso. now. I'm kidding, but yeah, that's Olha a movimentação, o tiro, muito legal. Lembrando, comprei esse jogo, ele vai liberar para o download na Epic daqui 3 dias. Paguei $60. Nossa, nem minha namorada viu isso. probably going to be pretty significant. How it actually all feels, how the aiming, how the movement feels, we don't know for sure yet, but it looks like pretty standard stuff. Now, next over at number 9, let's talk story. It seems like a complete continuity reboot where your custom character becomes the leader of a new gang of saints, which looks like it's going to model itself as kind of a startup rather than a criminal organization. That's just semantics though, because it looks like you're still going to be inflicting just as much death and crime and destruction as usual. Now, your character is new to this town and looking to make a name for themselves. You meet up with allies like Eli, the brains of the group, and the quote-unquote strategic. O que ele diz é que o seu boneco ele é novo na cidade, né? E ele quer crescer o nome dele e que ele pode se associar de uma dessas 4 gangues, né? Business associate, Nina, who's your getaway driver, and Ken, who's basically the muscle of the group and described as a thrill junkie. El Wali gets a mention in the gameplay trailer as well, a mysterious hitman who may or may not be an enemy. I have no idea how he factors into things. It's also worth noting that instead of driving to locations to start missions, it looks like you select your next goal from a planning table, which has... Ó, essa é a cidade, ó. Olha como a cidade é grande, cara. É muito legal. É muito legal, é Eldorado. A cidade chama Santo Ileso. Santo Ileso, ó. Muito da hora, ó.
Cidade Antiga, Rancho Providência, o Mercado, Smarterville, Eldorado. Tem um cassino. Tem a ponte, que é o Padilla Bridge. Tem uma ilha. Tem a Torre Marshall. Marina del Lago. Aqui tem igual tem o símbolo lá, né, do GTA, que é o Winewood. Aqui tem o Santo Ileso. Sanatorium Flats. Smelter Dome. Cara, tem muita coisa da hora, cara. Scorpio não sei o que lá. Tem uma fábrica aqui. Panther Rock deve ser um... Cara, muita coisa, cara. Monte Vista. Bom, bora lá. A map of the city on it, similar to how progression kind of worked in Assassin's Creed Valhalla. Maybe that screen is just for selecting your target and then you're free to do things how you want, or maybe it's just for starting main missions or something. We don't know for certain just yet. Now, Olha next over at number jogo, 8, cara. let's talk about the open world. The game is set in an entirely Agora eles vão falar sobre o mundo aberto do jogo. new city for the series called Santo Ileso, which looks like a combination of Las Vegas, Nevada, and Phoenix, Arizona, with Olha que legal. O GTA, o Los Santos, ele é baseado aqui onde eu moro, né? Que é Los Angeles, né? E as praias aqui da Califórnia e tal. Ele falou que esse mapa é baseado em Las Vegas e Arizona, em Phoenix, né? Tipo, então é outros estados. Las Vegas eu conheço e realmente é muito parecido. A parte do GTA que parece Las Vegas é aquela parte lá do lado do... Aquela parte do lado lá da... Que é mais o deserto ali, que eu esqueci, que tem o aeroporto ali, que é perto da prisão ali, da penitenciária ali. with a touch of South Central Los Angeles thrown in for good measure. There are E também tem um pouco do centro de Los Angeles também, então tem alguma coisa do GTA que vai lembrar. the usual areas you'd kind of expect in a Saints Row game. You know, there's a downtown area, there's casinos, there's rundown sections of the town, and the suburbs. But one thing that stands out is that Ele falou que tem cassinos, tem subúrbios, tem o centro da cidade. Agora ele vai falar uma coisa que diferente vamos ver. there's actually what looks like a pretty big Badlands area you can explore outside of the city. There's a Ele falou que tem que tem uma big ilha, uma grande ilha, que tem muitas coisas legais para você explorar na cidade. Dá para você explorar muito a cidade, assim como no GTA, né? A gente já joga aí 50 anos GTA e sempre a gente parece que vai cair num lugar que a gente nunca caiu, né? Ou descobre uma porta, enfim. Então, muito legal. lot more country here than in previous entries in the series, with a lot more Ele falou que tem muito mais, é um país muito maior, né? Que tem muito mais uma vastidão mesmo, assim, vamos se dizer. open spaces and dusty trails to drive down. And with a lot of the emphasis on car stuff and car combat in this game, we think there's a lot of room for wide open, crazy opportunities, hopefully. Now, there are 15 districts total, and while we don't know what São os 15 distritos no total, 15 lugares, né? 15 cidades, distritos, dentro desse país, vamos dizer assim. they all are, they're pretty varied as far as Saints Row open worlds go. The Providencia is a dusty area overlooked by a gigantic rock shaped like a panther. Lakeshore is the upscale downtown area, while the Monte Vista district is a Olha- Hollywood Hills-like Tipo, parece Hollywood Hills, que é aqui em Los Angeles. Olha que louco. gated community area. Now, one thing that Falou que é uma área de comunidade gay, Hollywood Hills. E verdade, aqui nessa área é mais ou menos isso daí. is clear from the trailer is that the world is just a much more vibrant place compared to previous Saints Row games, with a lot of unique architecture and secrets to find. Yeah, it's been implied that there might be some familiar things here and there. Now, I'm not sure how many interiors there will be. So far, we've seen very little indoor space in any of the trailers so far, so it seems like that'll be a more Falou que tem muitos lugares, muitos espaços dentro dos prédios que você pode entrar, né? Que seriam abertos para entrar e interagir. Olha essa parte que tava trocando de roupa, que legal. limited element to the game, but maybe Volition just wants to keep some of that stuff a surprise. Next, over at number 7, customizing your character to just an Agora ele vai falar sobre customizar o seu caractere, né? O seu boneco, as roupas, enfim, tudo que tem. Vamos ver.
same degree has always been a key part of the Saints Row franchise since the second game, and it really looks like they're keeping up that tradition here. You can now customize your character, your vehicles, and your guns as well. And você também customiza suas armas. Cara, que louco, cara. É um GTA melhorado, velho. Real, real. Muito foda, muito foda. Não vejo a hora daqui 3 dias fazer o download e jogar. not just by swapping out skins like in the older games. Now, of course, the big thing, character customization. Olha a qualidade e como é diferente as roupas. Como é mais realista, né? Is pretty in-depth this time. There are a lot of options and a lot of goofy options. Even if it's not as granular as other character creators, like, say, the one in Dragon Cara, muito mais real, cara. Muito mais real. Dogma, but still, it's pretty cool. You might not be able to make, like, your perfect celebrity look-alike here. In fact, Olha essa parada que o cara colocou no braço. Cara, muito mais louco. Muito you know, the mais character louco. creation and customization menu, the options feel very similar to what we've seen in Saints Row 3 and 4. You know, the layout is actually pretty identical, but you can be fat or skinny, young or old, Tá falando que você pode ser gordo, magro, jovem, velho. muscular or doughy. Você pode ser muscular ou doughy, eu não sei o que é doughy em inglês. There are a lot of options in just your body shape. You can even Você tem muitas opções pra botar no seu corpo, no seu body shape, né? No seu corpo, no seu shape, no seu corpo. give yourself a custom prosthetic leg if Olha you que want. louco. There's a lot of opportunities to make the coolest, perfectest person or the stupidest looking person of your dreams. Ele falou que você tem muitas opções de fazer vários tipos de pessoas que você quiser e até pessoas estúpidas como nos seus sonhos, igual esse Shrek. Você quer fazer algo bizarro, você pode construir isso. As well as 8 different voice options for your boss. Você escolhe as vozes, tem diferentes tipos de voz. Olha que louco. Similar to how the previous games did it. There's also gun customization, which we'll get to in a bit, but car customization is just as impressive. It looks like you can swap Ele falou que você pode customizar as armas e a customização do carro é impressionante. O quanto é diferente, né? É diversificado. out presets, which are custom styles for your car. Nossa, You can que change out the louco. paint, the trim, the tires, and the horn. Next, over at number 6, let's talk weapons. Now, Saints Row has been Agora ele vai falar sobre as armas. famous for the last few games for its ridiculous Você viu? Não, 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 não. Idiota, volta lá. But for now, if you just want to... So far, we've seen very little indoor space in any of the customization, which will... At number 6, let's talk weapons. falar. Now, Saints Row has... Vocês viram que na hora que ele atirou, acho que essa aí que ele tá atirando é outras versões do Saints Row. Caraca, voa os tecos do cara. Eu percebi que esse jogo tem muito sangue, muito realista, saca? Vamos ver. has been famous for the last few games for its ridiculous weapons. So here's what you got to know about the new one. A big shout out to TechRadar, who compiled a list of all the known weapons from previews. We'll link them and everything down in the description below. But with this being a reboot and it kind of straddling a line between normal and super over the top like previous games, it seems like weapons might be pared down a bit, but there are a lot from what we saw. There are assault rifles, including a burst one and fully auto ones. There's long range rifles, rocket launchers, and a handful of shotguns, from sawn off to like big crazy tactical auto shotguns. There will be SMGs, there's gonna be pistols, from the smaller type of pistols to like massive magnum hand cannons, and a big revolver that shoots explosive rounds. Now, all that stuff might not sound too crazy or amazing, but a few things worth pointing out. We haven't seen every weapon yet. They all do have varying stats. Ele falou que é tudo muito maravilhoso, mas ainda não vimos todas as armas que tem, né? Porque o jogo não foi lançado ainda. That leaves the floor open for more fun and customization, and within these groups there does seem to be visually usually at least one gun that is like a fun weird variant. Like, take for example the SMGs, there's an old school style Tommy gun. So you're gonna be getting these weapons at the friendly fire weapon stores around the game world, and thankfully... Olha que cidade foda. Olha o campo de golfe. Cara, é muito GTA, só que melhorado, velho. Eu tô achando demais. Like I said, there is a little bit of a level of customization to the weapons that it might... GTA 6 que não toma cuidado e que fique demorando pra lançar, viu? Essa cidade aí, velho. Esse jogo aí pode, na hora que lançar o GTA 6, a galera olhar e falar: ah, tá, legal, acostumamos com esse, valeu. My opinion, might make them feel a bit cooler. Outside of slapping different colored skins on them and swapping out parts, you can also completely change the visual appearance of the gun, similar to how it worked in... Você pode mudar o visual das armas, tá ligado? Botar algo mais engraçado, animado e a mesma arma.
Saints Row 4. Along with that, there are a bunch of melee weapons, from like a brutal baseball bat to a machete, a stun baton, an axe, but I wonder how far they're gonna take these, if you know what I mean. Still, I'm hoping the customization and stat upgrading is satisfying. You know, that'll probably make it a lot more fun. Now, next over at number 5, outside of the main story, there's the expected side activities and jobs. Now, the more traditional side quests are a thing called side hustles, where you complete missions like riding shotgun, where you shoot at pursuers while the AI drives the car. But then there's also Grand Theft Auto San Andreas-like systems where you can take over enemy territory by engaging them in battle on the streets. And as you'd expect, this runs that gang out of the area and makes getting around a lot more easy. There are tourism locations, which kind of reminds us of something from Watch Dogs 2. You know, if there's something noteworthy around, you can take out your camera and snap a picture of it. One thing the old games had were a lot of mini games, and it looks like some of them Essas são as versões antigas, ó. will be returning here with criminal ventures. Now, they're businesses you can buy that all have unique mission types associated Você pode comprar negócios, né? Assim como no GTA. with them. Now, one is a food truck that also deals drugs, which sounds a lot Falou que você compra um food truck e é pra vender droga, né? like drug dealing missions from previous games, while another is a ridiculous job where you have Falou que também você vai dominando os territórios. Cara, que irado. to drive a truck full of toxic waste and try to avoid spilling its contents everywhere. Now, apparently, there will be 15 of these criminal ventures in total, and according to this Game Informer article, Saints Row project manager Ray has Você pode construir um império dentro da cidade, assim como no GTA, né? Muito foda, cara. confirmed that insurance fraud is coming back, which is absolutely incredible because that's like the funnest, silliest mode. Other goofy stuff includes a mission where you leave bad reviews on competing restaurants' websites and then fight them when they come back at you for revenge. Completing these side activities can apparently unlock some pretty cool rewards like a hoverboard, so that's a positive as well. Next over at number 4, let's talk co-op, because you can play cooperatively and just crime around the open world with a buddy. It's 2-player online co-op. Most likely, you'll also probably have the option to matchmake co-op with random people as well. Now, when playing with a friend, note there isn't full cross-play, cross-platforms, but what is pretty cool is cross-gen co-op at least, meaning, say, if you're playing on PS4, but your friend is on PS5, you can still play with them. Now, Diz que tipo, ele não é tão fácil, dá pra você jogar acho que até 2 pessoas no multiplayer, no online, vamos dizer assim, que é meio random, né? Tipo, ele vai pegando aleatório, que não é tão fácil você encontrar um amigo, mas também depois que você joga, você pode salvar esse amigo meio que fica adicionado, vamos dizer assim, e aí você consegue jogar com ele. Isso acho que é a única coisa que não é legal é essa parada de não ser aberto, de entrar várias pessoas ao mesmo tempo. Porém, pode ser porque é para evitar hack, né? Mas, cara, esse jogo vai dar muito bom, os caras vão fazer isso, certeza. De abrir a parada. between the vehicles, causing explosions and chases and wingsuiting around, it's easy to think that doing it all with a friend will probably make for a good time as long as the internet holds up. If it's anywhere near as good as previous Saints Row games, co-op, we'll be happy. Now, according to Games Radar, on top of the standard chaos, you can also prank your co-op partner. There's like a prank meter that can be filled up that lets you turn your co-op partner into like a trash can or a toilet. That seems very appropriately Saints Row, so I'm going to definitely be doing that immediately. Now down to number 3, we talked about the open world and the different districts, but who are you fighting? Well, there are seemingly 3 factions you have to deal with throughout the game. There's the idols. These are the Droga, cliquei no but for negócio de now, novo. if you're just doing it all with a friend, will probably make. Now down to number São 4 facções, eles vão falar agora o nome das facções. 3, we talked about the open world and the different districts, but who are you fighting? Well, there are seemingly Tá perguntando com quem que você luta, né, nesse mundo aberto. São 4 facções, então é você contra 3. 3 factions you have to deal with throughout the game. There's the idols. These are the guys you may have seen that are all like tech glowing party mask type. Esses são os idols, né? Em português, os ídolos. É uma facção que é uns caras mais tech, que é da balada e... People like Watch Dogs looking dudes. They kind of give off the fast and dangerous vibe. And then there's... Eles são tipo da balada. Aí tem o Los Panteros. Los Panteros. Los Panteros. É as Panteras, né? Os Panteras.
The tough guy bruisers who just kind of give off the vibe of the classic luchador dudes from the older games, like the heavier. É uns cara que é mais uma pegada que eu vi de mexicano, de latino, Los Panteiros. Então tem os caras mais tech, que seria a galera mais os boy louco da balada, e tem os chicano. Stuff. Then there's the Marshals, a military group with seemingly a lot of firepower. They're like Os Marshals é um grupo militar. Seria, não sei se os americanos, vai. Os caras meio cowboy, pá, tecnológico também das armas. private military contractors with a lot of money and guns, and they actually have Eles são um grupo de que a galera contrata eles para fazer trabalhos militares particular, né? ties to your main character's past. You know, from the trailers that we've seen and the gameplay overview, it does seem like in the game you might start out playing as a marshal and then maybe things go wrong and that's why you start your own gang. That's just speculating, but it's worth pointing out that all these groups have their own looks, their own hangouts, their own cars, you know, gang type Saints Row stuff you'd expect, but they seem Todos esses grupos têm o seu estilo de carro, as suas paradas, então mais característico, né? like they might have a bit of depth to them, but we'll just have to wait and see. Now over at number 2, there's character progression that should keep things interesting. Now, you level your character up to unlock skills, and you can equip up to 4 of them at one time by using the menu in your in-game smartphone. These skills are a mix of active and passive things that get more interesting the higher the level that they're unlocked with. They use a thing you burn called flow. It's something that slowly refills during the action. So the skills right at the start, there's Pineapple Express you can unlock. You may have seen this in trailers or previews, but it's a melee move where like you grab a dude, shove a grenade down his pants, and then toss him towards other enemies. It's just absolutely glorious. I'm going to be using that all the time. Then Você tem celular também. There's unlockable permanent health upgrades, a temporary health and strength boost that you can activate, the ability to spin around and fire bullets in 360 degrees for maximum damage, and the ability to call in other saints to help out. Now, there might be more. From what we've seen out there, the skills stop at level 20, so that's either it, or there's way more. Tem essas skills que você faz upgrade no seu boneco, faz ele girar mais rápido, correr mais rápido, atirar mais, uma parada assim. E para no level 20. Because in previous games you could level up higher, but we'll just have to wait and see. Now, down to number 1, let's talk housekeeping, of course. Saints Row is releasing August 23rd, 2022 for the Vai lançar esse mês, daqui 3 dias, dia 23 de agosto de 2022. the regular price of $60 in the US. Paguei 59,99. For PS5, PS4, Xbox Series X, S1. Esse é para todas as plataformas que tem, galera. PS5, PS4, Xbox Series X, X e o S, e o Xbox One e o PC. And PC. On screen here we have the PC. Tá, vamos ver o que precisa. O mínimo para rodar o game. Windows 10, 64 bits, Full HD, beleza, tô tranquilo. Processador, isso para PC o mínimo, um i3 3240 GHz, né, e um Ryzen 3 1200. De RAM, 8 GB, o gráfico GeForce GTX 970, a minha numa 950, uma AMD Radeon RX 480, a minha já ficou devendo 20 aqui. 4 de RAM, beleza. 50 GB. DirectX 12. O meu só vai até o 11. Será que eu vou conseguir? Caraca. A minha placa de vídeo e esse DirectX 12 eu não tenho. Será que não vai rodar? Cara. Ou será que eu tenho e é o GTA, o meu não pede. Pede o 11. Caraca. Bom, vamos ver. Esse é o mínimo dos requerimentos. Caraca, fiquei preocupado agora. Eu tenho 16 de RAM. Mas, caraca. Eu tenho um i7, 7ª geração. Cara, vai dar sim, vai dar bom.
PC requirements, just so you have a heads up. They'll also be linked in the description. If you pre-order the regular standard edition anywhere, you get the Idols Anarchy pack, which includes an idol themed helmet, a weapon, and the Sandstorm Scrambler. Now, specifically, if you really care about the nitty gritty, if you pre-order at GameStop, you can get a Saints custom convertible and a Saints. Putz, se eu tivesse pedido a parada no GameStop, eu ia ganhar umas paradas. Fui comprar na Epic. Puta que merda. E ganhar jaqueta, putz, tá bom. Custom jacket. Then there's the Saints Row Legacy Edition. That's like a Best Buy exclusive for $90, which gets you the expansion pass and Saints Row the Third Remastered. Then there's the Notorious Edition for $90, which is a GameStop exclusive with the expansion pass and a bunch of items, a mini art book. The American Muscle Bundle, the Saints Criminal Customs, and if you're only buying it digitally for $90, you get the Saints Row Gold Edition with the expansion. Você pode pegar a versão ouro por $90. Caralho, velho. É R$450. Pack, the Idols Anarchy pack, and just more of those digital goodies. But also there's the Saints Row Platinum Edition that's digital only for $100. That's all the other stuff. Plus you get access to Saints Row the Third Remastered, which is still worth playing. This is too much stuff, if you ask me. Too much nickel and diming. It's kind of annoying to figure out which version. Either way though, as a consumer, if you like spending more on digital little things, you got a lot of choice. Either way. Caraca, é muito realista, velho. Mano, eu vou ter que... Cara, esse mês ainda eu vou ter que comprar um PC novo. Vou gastar uma grana por mês pra jogar esse jogo tudo no Ultra. Em 4K, certeza. Like we said, the game releases August 23rd, 2022, and we will be making a before you buy video on it. But that's it, guys. That's everything you need to know. So if you enjoyed this video and maybe you learned something, clicking the like button does legitimately help us out. Thank you. Let us know what you're thinking about this game, your hopes, your dreams, your expectations. But that's it. We'll see you guys next time. Bom, foi isso, rapaziada. Então esse foi o vídeo falando aí sobre o Saints Row. Vocês podem pesquisar aí também no YouTube. Eu não pesquisei se tem em português, se tinha alguém falando. Pesquisar em inglês mesmo, mas acho que deu pra vocês terem uma boa ideia. Cara, esse jogo vai ser muito foda. Vai ser muito foda. Muito foda. Muito foda. Cara, é muito foda. Eu não vejo a hora. Vai ser animal. Agora eu fiquei preocupado, mas tudo bem. O meu só vai ao DirectX 11, mas eu não manjo se o 12 faz diferença, enfim. Mas é isso, rapaziada. O vídeo vai ficar gravado aí, pra quem quiser assistir, beleza? Tamo junto, até a próxima. E daqui 3 dias eu vou vir com o jogo, hein? É nóis, fui.